lebih lupa Indonesianya. Malaki Malachi 3 chapter dikatakan. 3. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. I will read in Indonesian. Malaki 3 ayat 8 sampai ke 10. Verse 8 through verse 10. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu kamu, mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. You are cursed with the curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke berkelimpahan. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. Dikatakan bolehkah manusia menipu Allah? Can man rob God? Namun kamu menipu aku. But you rob me. Dikatakan di dalam apakah kami menipu engkau Tuhan, dikatakan. When have we robbed you, God? Mengenai persembahan persepuluhan dan In persembahan tithes khusus. and offerings. Bahasa Inggrisnya tithe and offering atau contribution, saudara. Tithes and offerings. Saudara, pada saat saudara melihat ini, When you see this, kalau kita mempunyai right attitude dalam kehidupan kita, if we have the right attitude in our kita kalau lives, mengerti mempunyai sikap yang benar dalam if kehidupan we have the kita, right attitude, tithing dan offering, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, tithes and offerings tidak tergantung daripada jumlah. don't depend on the amount. Bukan tergantung dari percentage. It's not the percentage. Saya banyak mendengar orang mengatakan, I've heard people say this. saya akan memberikan 10%. I'm going to give 10%. Karena tithing mengatakan saya harus memberi 10%. Because tithe says I have to give 10%. But that's all I'm going to give. Itu hanya yang saya berikan. And that's all I'm going to give. Saya nggak mau kasih lebih lagi. I'm not going to give even more. Anyway, kata-kata Tuhan akan memberkati saya dalam Malaki. Anyway, the Lord says God is going to bless me in Malachi. Saudara, pada saat kita mengatakan demikian, When we say that, apakah kita mempunyai right attitude? do we have the right attitude? Apakah kita mempunyai mentality banyak atau sedikit dalam Do we have kehidupan kita? the attitude of much or little? Tithing offering kita Our tithe and offering bukan suatu membership ke gym, saudara. is not like a gym membership. Saya kemarin malam lagi makan di graduation party, kita lagi bicara dalam meja kita, Last night when we were having dinner at the graduation party, last night, kemarin malam, ada pembicaraan tentang gym membership, there was talk about gym membership, lifetime fitness. Lifetime Fitness. Kita sedang berbicara tentang fitness, berapa cost-nya, segala macam. We were saudara. talking about the cost. Tithing and offering kita yang kita berikan kepada Tuhan. Our tithe and offering that we're Jangan giving to pernah lupa God. siapa yang kita berikan. Don't forget, who do we give to? Itu bukan suatu membership, saudara. That's not membership. Bukan berarti kalau saudara memberikan offering, Doesn't mean that if you give offering, berarti artinya that means you get benefit. you get benefit. Kalau saudara pergi ke gym, If you go to gym, saudara bayar, you pay, saudara expect ada benefit. and you expect you get benefits. Saudara pergi pekerjaan, If you work, saudara bekerja, hari ke-15, on the 15th day, untuk orang, some people, for some people, saudara bisa expect untuk digaji. and you can expect to be paid. But tithing and offering But tithe and offering, bukan suatu membership. it's not like gym membership. Bukan suatu mengatakan kita bisa mengatakan Tuhan mana benefitnya. We can't say to God, God, where's my benefits? Saya memberikan kepada gereja, I give to church. mana benefit saya Tuhan. Where's my benefit, Lord? That's not how it works. That's not how it works. Kita harus mempunyai right attitude dalam kehidupan kita. We have to have the right attitude in our Kalau lives. kita mempunyai attitude seperti demikian, If we have such attitude, kita mempunyai mentalitas sedikit dalam kehidupan kita. if we have Saudara. the mentality of little, Karena kita merasa kita selalu kekurangan, because we feel we always kita lacking, selalu me-expect suatu yang kita bisa dapatkan. we always expect that we Seperti get suatu something. benefit yang kita bisa It's terima, like as if we get benefits. menjadi problem dalam kehidupan kita. It's problematic. Saudara, kita mempunyai the right attitude. Kita perlu mempunyai the right attitude. We need to have the right attitude. Suatu tithing and offering Tithe and offering bukan suatu organisasi untuk saudara, untuk kita memberi untuk suatu organisasi, saudara. we don't give that to an organization. Bukan artinya bahwa IFGF mau duit saudara. It doesn't mean that IFGF Church wants your money.
Tapi artinya, seperti di firman Tuhan dikatakan, pada saat kamu memberikan, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini bukan Pastor AFGF yang nulis ini, saudara. Just like the word says, try me now in this, as the Lord, will I not open the windows of heaven? Pastors IFGF didn't write this. Yang nulis ini Tuhan. Who wrote this? God did. Tuhan yang memberikan kata-kata ini. God inspired the So word. itu bukan antara kita, gereja, So this is just for bukan antara churches, kita dengan gereja, not between us and church, tetapi antara kita dengan Tuhan. but between God and us and God. Saudara, kalau kita mengatakan tithing dan offering, We talked about tithe and offering. seringkali kita memikirkan selalu uang, saudara. Many times we talk about money. We think, kita berpikir uang. We think money. Tetapi saudara, offering kita, contribution kita, tithing kita, But our tithe and offering, tidak hanya limited, it's not limited hanya untuk uang, saudara. up to money. Tidak hanya untuk uang. Not just about money. Bagaimana dengan talenta kita? How about our talents? 10% daripada hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, talenta kita. 10% of the talents that God gave in our lives, Dikatakan dalam firman Tuhan, the word says, will a man rob God? Apakah kita akan merampok akan Tuhan? will a man rob God? Nah, kalau misalnya Tuhan mengatakan apakah kamu akan menipu aku atau merampok aku, If God says, are you going to rob me? artinya siapa yang punya barang itu, saudara? What does it mean? Who owns the possessions? Tuhan yang memiliki, saudara. God has the materials. Barang ini adalah milik daripada Tuhan. All these belong to God. Waktu kita, Our time, keuangan kita, our financial, barang-barang yang kita miliki, the things that we possess, pekerjaan kita, our job, hal-hal lain yang ada dalam kehidupan other kita, things that we have, keluarga kita, family, adalah milik daripada Tuhan. all belong to God. Jangan curi milik Tuhan. Do not rob what's God's. Anak-anak kita, saudara, Our children adalah milik Tuhan. belong to the Lord. Jangan merampok Tuhan dengan anak-anak. Do not rob God. Saya mengajarkan I'm teaching di dalam keluarga saya, in my family, kita mempunyai waktu untuk anak-anak we have time to spend with our children supaya mereka selalu ikut. so that they can follow us. Setiap kali kita melayani, Every time we serve, they come with us. they come with us. Di dalam doa mereka ikut sama kita. Well, we'll pray, they come with us. Karena saya percaya Because I believe anak-anak tidak bisa menjadi suatu hambatan children should not be hindrances untuk kita bisa memberikan semuanya untuk Tuhan. for us to give all to God. Saudara, apakah kita mempunyai mentalitas banyak atau sedikit? Do you have the mentality of much or little? Saat kita mempunyai mentalitas banyak, When we have the mentality of much, tanpa kita sadari, without us realizing it, kita akan membawa dampak di dalam kehidupan orang lain. we're going to bring impact in other people's lives. Tidak perlu kita dipaksa, saudara. We don't have to be forced. Tidak perlu hebat seperti apa. We don't have to be great. Tetapi akan terjadi dalam kehidupan kita. But it's going to happen. Pada saat kita di Ekuador When we were in Ecuador with Brother Johan. with Brother Johan, Pada saat itu kita melayani di kota Ambato, saudara. at that time we were serving in the city of Ambato. Dan pada saat itu, pada saat kita melayani di sana, saudara, And we were serving over there. mereka sangat bersyukur akan apa yang kita lakukan. They were thankful of what we did. Jadi mereka memberikan apa yang mereka punya, saudara. So they gave what they had. Yaitu And that was apple, apple, orange, oranges, and shoes. Right? and shoes. And particularly, specifically, women shoes. Particularly female shoes. Karena mereka ada beberapa orang Because many people, yang di sana bekerja di pabrik sepatu perempuan. they work in a shoe factory. Jadi saya nggak dapat sepatu, saudara. So I didn't get any shoes. Yang dapat sepatu istri saya. My wife got them. Dan Johan pun demikian, saudara. Same thing with Johan. Dan pada saat itu kita diberikan apel, diberikan orange. We received oranges, apples. Kita bingung mau gimana bawa ke We were Amerika. confused how we're going to bring them back to the United Dan States. banyak lagi. There are plenty of them. Dan pada saat itu kita harus berangkat ke airport. And then we had to go to the airport. Kita nggak bisa makan semuanya saat itu juga. Bisa We sakit couldn't eat perut. them all. Bisa sakit perut kalau makan apel segitu banyak. It's gonna give us tummy ache. Jadi pada saat itu, saudara, So at that time, kita harus tinggalkan apel dan orange yang begitu nikmat so kelihatannya. we had to leave them all. Dan pergi ke
kembali ke Houston and went back to Houston and beli orange di H-E-B. and bought orange in HEB. Just kidding. Ya. Tapi saudara, seringkali dalam pikiran kita, Many times we think offering kontribusi kita our offering, our contribution berupa uang. is in the form of money. Tapi pada saat kita di Ekuador, But while we were in Ecuador, mungkin mereka nggak punya banyak they uang. did not have much money, Tetapi mereka memberikan apa dari hati mereka, saudara. but they gave out of their heart. Dan yang apa yang mereka punyai, mereka berikan. And what they gave, what they had, they gave. If they have apple, they give apple. Pada They have saat apple, mereka they punya give apple, mereka memberikan apple. Mereka mempunyai orange, mereka memberikan They have orange. orange, they give orange. Mereka punya sepatu, mereka They have memberikan shoes, sepatu. they give shoes. Saudara, dalam kehidupan kita, In our lives, seringkali kita melihat orang many times we see people berdasarkan daripada status, according to the status, daripada apa yang mereka punya. more than what they have, Berdasarkan apa yang mereka punya. based on what they have. That's right. Based on the what they have. Seringkali kita melihatnya demikian. Tapi Many times we see it that way. seringkali kalau kita melihat dalam firman Tuhan, But many times we read the word, yang sangat penting yang harus kita punyai the most important that we need to have adalah the right attitude, is the right attitude, the right mentality. the right mentality. Karena pada saat kita mempunyai mentality yang salah, Because when we have the wrong mentality, kita nggak bisa memberikan dampak dalam we kehidupan cannot orang make an impact in others' life. lain. The last one. Only 4 points. Just 4 points. Next slide. Seorang anak yang menjadi role model bagi semua orang, saudara. A boy who becomes role model for everyone. Saudara sekarang bersama dengan saya sedang mempelajari You and I are studying cerita seorang anak the story of a little boy yang namanya aja kita nggak tahu, whose name we do not know, tetapi menjadi role model bagi bagi orang banyak. but he has become role model for many people. Saya percaya di Sunday School, sekolah minggu pun sering ada cerita-cerita diceritakan tentang seorang anak yang memberikan memakan untuk 5.000 orang. I believe in Sunday school, this story was told a lot, many times. Jadi dia menjadi suatu role model, So he became role model, bukan hanya untuk orang pada saat itu, not just to the people at that time, tidak hanya memberi kepada 5.000 orang yang ada pada saat itu, just to give those 5,000 men, tetapi juga orang-orang for generations to come. but for the generations to come. Untuk orang-orang yang sekarang membaca Alkitab. People who are reading the word today. Orang-orang sebelum kita yang membaca akan Alkitab. People before us who read the word. Orang-orang yang nantinya akan membaca Alkitab, anak-anak saya. People who will read the word, Anak-anak my saudara-saudari. children, your children. Yang saat ini mungkin belum ada. Maybe who's not here at this time. Tapi suatu hari mereka akan membaca cerita daripada anak ini. But one day they will read the story about this boy. Karena dia menjadi suatu role model. Saudara. Because he becomes role model. 1 Timotius 4:12 dikatakan, 1 Timothy 4:12. jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Jadilah teladan. Be an example. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang membawa dampak dalam kehidupan orang lain, If you want to be people who make an impact in others, kita harus berani untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. we have to be courageous to be an example. Menjadi seorang yang set the tone. Somebody who can set the tone Seorang yang akan membawa suatu perubahan di dalam to kehidupan make kita. transformation, Membawa dampak di dalam kehidupan orang lain, bring saudara. impact in others people's life. Saudara, ada perbedaan antara perkataan impacted versus giving impact. There is a difference in the word impacted and giving impact. Bedanya orang yang impacted The difference, people who are impacted, menunggu untuk di-impact orang-orang lain they're dahulu. waiting to be impacted by others. Baru mereka bisa memberikan impact. And they can bring impact. Tetapi orang yang giving impact, But those who are giving impact, mereka yang memulai di dalam kehidupan mereka. they start it all with their lives. Mereka melakukan suatu They do something yang mungkin seringkali kita pikir that many times we think nggak make sense, saudara. makes no sense.